i ni ce a bɛ fɔ bɛɛ n'a ka faamu de don buna tiɲɛ don jɔyɔrɔtigi kun don mɔgɔ min ni a ka jɔyɔrɔ ka bon janko jamiyatu islami kɔnɔ janko a ka jɔyɔrɔ kun ye belebeleba de mais buna tɛ la ala ka diinɛ a ɲɛta a taaɲɛ a tɛ gulo maa dɔ la ko k'a fɔ ni o tɛ yen a bɛ segin a kɔ la ni o kun don kira de tun bɛ to dumelen an bolo ale min nana n'a ye ale n'an tun bɛ to ɲɔgɔn fɛ fo ka taa ban sabu a ko bɛɛ ye ale de ye ale min nana n'a ye o kɔrɔ kira fatura mais kira taara ka to cɛw bolo cɛw y'a minɛ o de y'a to silamɛya ye ne ni aw sɔrɔ fo mali la yan n'o tɛ ka kira yɛrɛ to balolen a ma se yan o la mais kira fatulen dɔ farala ka hali bi ka sɔrɔ ale min nana n'a ye o kɔrɔ a bi ten ala ka dɛmɛ bɛ a ka silamɛw de fɛ janko silamɛ minnu fana y'u ɲɛsin ala yɛrɛ ma ni dɛmɛ sara ye o kɔrɔ buna kun ye cɛ ye min jɔyɔrɔ dɔnnen don mais buna fatura ka tila ka cɛ caman to yen cɛ minnu fana kelen don k'a minɛcogo la kabiri a b'a kan a n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ o sira kan wa hali bi u yɛrɛ bi cɛsiri ni jija caman na o dɔ de kumana aw ye n'o ye Sadi Jalo ye ani ka fara karamɔgɔ caman kan min bɛ Kayi ni wulikajɔ b'u la depuis buna balolen u n'o b'a wulikajɔ la fo ka taa se a ka fatuli ma o ma segin u kɔ o la an bɛ a ɲini de ye ko buna ala ka hinɛ ani silamɛsiw la minnu fana sabatilen don a ka bi hali bi ala ka n'u sabati nin bɛ kuranɛ aya de dayɛlɛ an ye ko من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا معناه كنت بمؤمنون وليدو من دي علامة ندينا من لنا بارك لي كويا تشنتيا وسبه سبلا cɛw la minnu sara u kan kan an kɔni an b'a seereya k'a fɔ buna ye o cɛ dɔ ye min taara a kan kan wa cɛw b'u la minnu bɛ saya kɔnɔ u kan kan o la anw b'a ye k'a fɔ cɛ minnu bɛ yen hali bi jamiyatu ansarudine islami bolo cɛw de don danaya bɛ da minnu kan ko u bɛ saya kɔnɔ o kan kan an b'a ɲini ala ka an ni u sabati o kan mawulidu ye fɛn ye fɛn min a bonya b'a yɛrɛ ko fɔ sabu ka d'a kan k'a fɔ san dɔ ta ka bonya ni dɔ ta ye an b'a jigi a bɛɛ bɛ kɛ ten de sabu ala ko a ka kira ka hakɛ la warafa ana laka zikra ko ne ala ye e muhamadu kofɔ kɔrɔta o la ala ye mɔgɔ min kofɔ kɔrɔta anw b'a ye ni mɔgɔ ko k'a b'i sen don o la e yɛrɛ de b'i ka bonya tɔ sɔrɔ o la o kɔrɔ mawuludukɛlaw de bɛ bonya sɔrɔ ni ala kira kama ye o la ala tɛ sɔn k'o ko to kɔfɛ bilen sabu ala de fɔlɔ la ka kira kofɔ bonya o kɔrɔ ni dɔ y'i sen don o la ala b'o yiriwa i bolo anw b'a ye ten k'a fɔ kɔsegi tɛ yen ɲɛtaa de bɛ yen o la i ka jaabi filanan ye sabanan ni o de ye ɲinan an tagali min kɛra ko an ye hakilila min fɔ ni o de ye an ka jamana tagacogo ye o la a bɛ diyagoya anw yɛrɛ kan n bɛ kuma ni n tɔgɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Seyida Sharif Ahmed Tijani Hayidara ni ne tɔgɔ ye k'a fɔ labɛn min bɛ an yɛrɛ bolo k'a fɔ ni ala sɔnna faso an tɛna to kɔfɛ bilen sabu an ɲɛ b'a la mɔgɔ o mɔgɔ ko an ka jamana to n ka to kɔfɛ i b'a ye jamana ti bɔ e yɛrɛ kalama o ka mago t'i la hakilila ɲuman b'i la o hakilila ɲuman t'i la o jamana ka mago t'i la mɛ n'u y'a ye k'a fɔ i da bɛ se ka don fasoko la jɔyɔrɔ dɔ bɛ se ka ye i la o waati de faso bɛ se k'i jate o la faso yɛrɛ ka anw jate anw mago bɛ jɔ o la ni min ye mun kosɔn tiɲɛli dɔ kana nana an yɛrɛ bolo an kan ka yɛlɛma don min na o wulikajɔ ka y'an bolo an ka to kɔfɛ o la o de b'a to n'o tɛ kuma dɔ la anw ka wulikajɔ mago tɛ jamana na a y'a dɔn ye a m'a dɔn ye anw ka mago tɛ o la mɛ taacogo bi jamana kɔnɔ komi bɛɛ hakilima de ye bɛɛ ɲɛ b'a la jamana in bɛ ka taa cogo min nin waati ninnu na o la a bɛ diyagoya an yɛrɛ kan an k'a yira ko an bɛ yan o ɲɛw ka ca i n'a fɔ an yɛrɛ b'o caman kalama cogo min ko an ka o kuma ninnu laseli la mawuludu kɛnɛ kan ko an dun ni politisiyɛn dɔ tun bɛ an fɛ yen ni o ye Alu Abubakar Jalo ye ko kari kumakan tɛ an n'a cɛ walima an bɛ fɛ ka ɲɛsin ale de ma an b'o o jaabiya ye n'o y'a sɔrɔ an tun bɛ ɲɛsin ale ma an tun b'o fɔ kɛnɛ in kan ye o t'an da jeni an ko an bɛ fan yira ka ban yɔrɔ kɔni o t'an dɛsɛ k'a yira o kɔrɔ a kɛra ale o a kɛra mɔgɔ min ye don min o n'o don a tɛna dogo inshallah nka bi anw ma maa ta an ma maa yira nka n'an bɛ maa ta ka maa yira o don fana tɛ dogo inshallah ala ka faamuya ko ɲuman na jɔn de bɛ ko ordonné bisimila Dawuda ala k'an bɛɛ sɔrɔ ma ne ye Dawuda Kulubali ka bɔ Dugufi Radio Dakar
tamani ɲinɛ an ye jateminɛw kɛ yanni karamɔgɔ ka na n'o ye aseri selu sumana madame haidara ye an karamɔgɔ tijani ale de ye kɛnɛ sɔrɔ fɔlɔ ale kɛlen ka kɛnɛ sɔrɔ a nana sɔrɔ an ye labɛnw kɛ ka fauteuils labɛn ka bila an ɲɛ pour que a ka se ka sigi olu kan mais a nana ala ka kɛ a ma sɔn ka sigi o fauteuil ninnu kan nɛgɛ siège dɔ de bɛ yen a y'o de préféré k'a sigi o kan ka dɔ ninnu labɛnnen to donc an yɛrɛ mɔgɔw wulila ka fɛngɛ dɔ d'a ma tapi dɔ da siège in sanfɛ a y'a sigi o kan o siège kan ani karamɔgɔ kan donc an tun bɛna ɲini a y'o kɛ ka da dalu jumɛn kan a ka se ka o kunnafoni di an ma. Alhamdulillah an bɛ an balimakɛ fo a ye ɲininkali min kɛ n'o ye ziyara hukumu kɔnɔna ye tamani ko fauteuil kun sigilen don an nana o y'o yira an na mais an taara an sigi nɛgɛ chaise dɔ kan kɔfɛ o ye normal de ye anw de ye bɛɛ invité bɛɛ bɛ ka na anw de fana kungo la et puis mɔgɔba caman ka bɔ yɔrɔ caman duba caman kɔnɔ karamɔgɔw olu de caman bɛ nalen an yɛrɛ b'a dɔn a bɛɛ yɛrɛ tɛ se ka sigiyɔrɔ sɔrɔ normal la sabu jama caya kama seli sumana madame haidara ka kungo a ka ca la karamɔgɔ caman bɛ fara kan o la ni o ye ani minnu faralen don ɲɔgɔn kan diinɛ baara la hakilila kelen n'o ye groupement des leaders olu caman bɛ na o la an bɛ a kanu ka place di olu de ma n'o ye an ka invité ye an ka dunanw ani minnu nana fara an kan an kungo la o la an y'a kanu ka se ka ɲɛfɛ place ninnu o di olu de ma o la an yɛrɛ kana kɔfɛ an ye a kanu nin cogoya in de la sabu ni mɔgɔ nana e de bɛ bonya di o tigilamɔgɔ ma ko o de ye a hakilila ye ka fɔ an balimakɛ Haidara. Salamu alaikum. wa alaikum salam. Ne tɔgɔ ye Muhammad Aluseni Maiga ka bɔ Kayi radio Saha la karamɔgɔ n b'i fo ni dugawu kɛ ala ka sijɛ ni kɛnɛjan laban ni ma ka tila ka Kayi n'a lamini bɛɛ lajɛlen ka foli k'i ye nin yɔrɔ in na ɲininkali min b'an fɛ an y'a ye alhamdulilayi ɲinan mawuludu ani mawuludu tɔw ma kɛ kelen sabula tagacogo yɛrɛ la aw taara pankurun de la pankurun fana maa min kɛra sababu ye Ali Badara ye ɲininkali min tun bɛ ne fɛ sisan Ali Badara yɛrɛ min kɛra sababu ye sabula ni Ali Badara fɔ dɔrɔn i hakili ye politicien de ye est ce que a hakilina wɛrɛ tɛna kɛ a la wa ka sababu kɛ ni a ye bonya beleba min kɛ karamɔgɔ e yɛrɛ ye wa. Alhamdulillah an balimakɛ ye ɲininkali min kɛ ni o de ye Alu Jalo a taali min kɛra an ye mawuludu hukumu kɔnɔ avion sira kan yala politicien don a hakili tɛna a ye ko récompense dɔ b'a la wa peut-être ni a hakililaba yɛrɛ la nin hukumu in kɔnɔ o la mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ minɛ min b'a kɔnɔ ma mais i bɛ mɔgɔ minɛ mɔgɔ ye min fɔ i bɛ baara kɛ n'o ye et puis n'i ko ko anw ka hali a kɔnɔna juger anw bɛ se k'a fɔ dɔrɔn mada la hakilila bɛ y'a kɔnɔ o sira kan o ye ne ka faamu ye n bɛ se ka min fɔ sabu de ye Alu Badara Jalo ye min ye an kanu yira et puis a b'an bonya o tɛ bi ko ye o kuma janyana kabiri waati jan anw ye Alu Badara Jalo ye an ka so yan ne yɛrɛ hakili min na ni ma ɲina 2003 ne ka ye ko fɔlɔ kɛ o kɛra an ka du de kɔnɔ karamɔgɔ ye a présenté bɛɛ la so kɔnɔ yan o ye depuis 2003 o ni sisan cɛ ye fo san 17 de ye bon ani an bɛ ɲɔgɔn bolo o don y'a sɔrɔ politicien tɛ a ma don politique hukumu foyi kɔnɔna la bon o kɔrɔ ani an ye ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ se ka min fɔ karamɔgɔ ka laseli sababu de la o la ani an ye ɲɔgɔn dɔn o sira de kan et puis o bonya fana bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ka kɔn hali nin ye o la nin de sen fɛ a y'a kanu k'a fɔ ɲinan ta a bɛ fɛ ka o kɛ an fɛ Kayi o la Kayikaw yɛrɛ n'o ye Jamiatu Ansarudine Islami ye o tun y'a bɛɛ labɛn k'a ban ne ni maa o maa kan ka taa ɲɔgɔn fɛ ni o de ye sécurité ani n ka denbaya ni mɔgɔ fɛn fɛn kun kan ka to Kayikaw y'a biye bɛɛ labɛn k'a ban k'a fɔ k'u bɛ taa ta u tun bɛ ka ne de ɲininka an b'a tigɛ don jumɛn ne ni président yɛrɛ mɛnna jaabi dibaliya la sabu o y'a sɔrɔ Alu Jalo ye ne wele a ko sabu depuis a kɛra député Kayi ni o de ye jaabi bɔra o kɛra député a ko n'Ala sɔnna a bɛ taa mawuludu kɛ an fɛ Kayi parce que ka députéya jɔyɔrɔ min b'a bolo o kama
parce que a fɔ n bɛ taa politiko sira kan o y'a ka kuma ye a ma kanu ten mais comme a kɛra député Kayi kɔnɔ o la n bɛ fɛ ka taa n'Ala sɔnna ka taa mawuludu kɛ aw fɛ en tant député o la o de tun bɛ yen o la Zɛn a y'a ɲini komi dugumana ko a sira kow ka ca sabu u yɛrɛ ye kuma caman fɔ Kayi siraw kan bandiw bɛ ka minnu kun kɛ sira ninnu kan ko ale kɔni y'a kanu ni an bɛ se ka taa sanfɛ sira fɛ n ko Ansaru yɛrɛ y'o bɛɛ labɛn ni Ala sɔnna ɲinan anw bɛ taa o de fɛ mais ale ko ale tun bɛ fɛ an k'a kɔnɔ dɔɔnin sabu a bɛ taa avion na ka kɔrɔ komi ale bɛ avion ta ka taa bon ni o kow ɲɛnabɔra a bɛ kuma an fɛ o de y'a to Kayikaw ka billet ko kuma caman n'o y'a fɔ an k'u k'an kɔnɔ dɔɔnin fo ka na se ale ka jaabi ma mais Kayi Ansaru tun y'a labɛn o tɛ dɛ cɛ sɔrɔla kanubagaw la min ko non ni billet bɛnna min ma Ansaru k'a to yen ne kelen b'a bɛɛ sara n'o ye a tɔgɔ ye Kɔnte ye Bayi Kɔnte ninnu ani olu fana kɔfɛ mɔgɔ wɛrɛw sɔrɔla minnu y'a layidu di k'a fɔ an bɛ a bɛɛ ɲɛnabɔ n'o ye Keyita ninnu ye mais ale nana ni avion min ye alhamdulillah kuma dɔ la a bɛnna fo mɔgɔ 100 ni kɔ a hakɛ de tun bɛ don a kɔnɔna la ka se ka taa bon o la a ye laɲini min kɛ o de ye nin ye k'a fɔ Kayi Ansaru ka a billet ko to yen ni Ala sɔnna ɲinan ta in ale bɛ a charger o la ni o de ye ka avion di a ka taa n'a ye ka segin n'an ye o la an b'a fɔ o la ka waleɲuman dɔn mais anw b'a fɔ non k'a fɔ fɛn dɔ b'a kɔnɔ maa tɛ se ka mɔgɔ kɔnɔnata juger nka anw b'a fɔ ni ka wuli ka jɔ ka an kanu yira o mɔgɔ don ka kɔn bi ɲɛ o mɔgɔ don ka kɔn bi ɲɛ ka kɔn politiki ko ɲɛ o la an bɛ surunya kuma la yan k'a fɔ an bɛ se ka min fɔ kɔnɔnata Ala de b'o juger mais anw bɛ min dɔn kɛnɛma an ye min y'a la ni a bɛ cogo min anw ma ani sirifiko la ka kɔrɔ cogo min anw b'a fɔ an ma d'a la miiri bi y'a kɔnɔ nin baara la inchallah. Ne ka ɲininkali ye mun ye o de ye an denmisɛnninw n'i ye jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ gɛlɛyaba bɛ jamana kɔnɔ an sen b'a la kɔrɔ an denmisɛnninw yɛrɛ bi an ka ko ninnu caman gɛlɛya b'a kɔnɔ n'an ka bureau mandaw dafara i b'a ye falennw gɛlɛya b'a kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ wa jamana yɛrɛ gɛlɛya ni anw sen bɔra la i b'a ye gɛlɛya caman b'a kɔnɔ fo ka taa se silamɛ denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen n'a y'a sɔrɔ solution min bɛ e yɛrɛ bolo min b'a to denmisɛnninw bɛ se ka bila minan ɲuman kɔnɔ bawo denmisɛnnin ye sini makɔrɔba o de ye sini ɲɛsigi o de ye ne ka ɲininkali inchallah an balimakɛ ye kuma min fɔ peut-être ni hakililadi ye ani ni ladilikan min bɛ an bolo nin bɛ basé o de kan n'o de ye denmisɛnw ye a ka ca la an bɛ jɛkulu minnu na silamɛya sira ani min t'o ye a politiki sira a ka ca la yɛlɛmaliw ni mandaw dafara yɛlɛmaliw ani an ka kow taacogo gɛlɛya b'a la tiɲɛ don Mali yɛrɛ komi mɔgɔ ko ni bamananw ko ten ko ni fiɲɛ wulila bɛɛ bolo bɛ i kunna donni de la anw bɛ denmisɛnya kɔnɔ a ka ca la o de hami bɛ yen n'o tɛ i b'a ye Mali bɛɛ de bɛ taa bi dekun bɛ an ka jamana fan bɛɛ de kɔnɔ siyaw ka sira ma diinɛkow sira ma ani o n'a ɲɔgɔnna caman o la Mali yɛrɛ de ye mɔgɔw bɛɛ yɛlɛma kura la bɛɛ bolo mais o tɛ kɛ fiyewu fo dusukun ninataw ka yɛlɛma an bolow ka di ɲɔgɔn ma a tɛ se ka kɛ fiyewu fo o de ka sabati o la bɛɛ ka fɛn fɔlɔ min kɛlɛ pour que ka an se o ma o de ye niyɔrɔ ye bɛɛ ka niyɔrɔ ko de kɛlɛ ka bɔ i yɛrɛ la ni i miiriya kɛra jamana ka ɲɛta ani sigida ka ɲɛta ye a ka ca la sababa sɔrɔ de bɛ yen o la k'a fɔ n ka manda dafara ni manda dafa tɛ i bɛ taa sɔrɔ i bɛ place min na e yɛrɛ tun tɛ se yen o dɔw ka yɛlɛma o de nana ni e ye o la ni gɛlɛya donna la k'a fɔ ne fana ka bɔ yen depuis yen i b'a ye ko ɲɛta ɲuman i bɛ taa sɔrɔ hakilila t'o caman de kɔnɔ parce que ni mɔgɔ ka miiri ye ne yɛrɛ ye o de bɛ na ni nin gɛlɛya caman ye o la an kɔni bɛ se ka min fɔ bɛɛ ka se ka fɔlɔ min ye o de ye sigida n ka jamana n ka dugu ni bɛɛ ye o de ye a ka ca la an bɛ taa sira ɲuman an b'o sɔrɔ o la hali silamɛjɛ kɔnɔ o kelen fana de don hakilila parce que a ko hali silamɛ denmisɛnw o la hakilila bɛɛ n'i ka faamu de don kira min nana ni ci ye san 1000 ani kɔ ani 400 ni kɔ an filɛ o de la o la a ka ca la hakilaw bɛ ɲɔgɔn jɛ miiriw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o la o ye maaya cogoya de ye o la ni o sabatira kaban min kan ka ye bɛɛ kɔnɔ e dan bɛ min na o kɛ mɔgɔ wɛrɛ dan bɛ min na a to a k'a ta kɛ
o la e kana sɔn ka dankari o la kuma dɔ n'i ye dankari o la ale fana ti e fana ye k'i to yen bilen mɛ bɛɛ bɛ se ka bɛɛ ta kɛ o ye silamɛya ko yɛrɛ ye hali ani minnu tɛ silamɛ ye an bɛɛ kan ka balo ala ka dugukolo sanfɛ sabu ala de y'an bɛɛ bila yan n'o y'a sɔrɔ a kun ti fɛ kelen ka balo a b'o bɔ yen o se bɛ ala de ye mɛ n'a ye ala y'an bɛɛ to yen kɔrɔ an kan ka balo ɲɔgɔn kan hɛrɛ la ani kelenya la o la an kɔni bɛ min ye bɛɛ ka miiri o de la min bɛ ne bolo o tɛ la min bɛ ne bolo k'a fɔ n bɛ gulon o la o la i bɛ gulon o kan i yɛrɛ de ye ani i ka mara de ye mɛ pas bɛɛ ka kɛ ten o la n'an bɛɛ y'o hakilila ɲuman sɔrɔ k'an yɛrɛ ta bila k'a kɛ bɛɛ ta ye an bɛ lafiya sɔrɔ an b'a ɲini fana ala ka o sababu ɲuman di an ka jamana ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin waati in la ala k'o sabati. Ne tɔgɔ Ahmed Tidiane Aidara, ne ye Benito Kulibali ye, ne ye baara kɛ kunnafoni so min na o ye IM Mali. Ɲininkali min tun bɛ ne bolo, Cherif Ahmed Tidiane Aidara tun bɛ mɔgɔ la Kayi jamana kan. Bi gɛlɛya dɔ bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ye lakanabaliya ye, nka kala bɛ turu maa min ta kan bi kosɛbɛ o ye farabugu ye. Cherif Ousmane Madani Aidara ka kuma kɛra jumɛn ye? Cherif Ahmed Tidiane Aidara ka kuma kɛra jumɛn ye Kayi ka ɲɛsin farabugu gɛlɛya ma? Bawo misiri bɛ farabugu, kalandenw bɛ farabugu. N'a y'a sɔrɔ Ahmed Tidiane ka kuma ma se a ma bi diinɛ ɲɛmɔgɔw ko ko alisilamɛw ye juruba kelen de ye k'u kana fara ko farikolo kelen fana don ni ŋɔni ye fan dɔ sɔrɔ ko fan dɔ bɛ bɔ a kalama n'a sɔrɔ Ahmed Tidiane ma kuma a la est ce que o kelenya ni o juruba kelenya diinɛ ɲɛmɔgɔw ma o tigɛ farabugukaw la wa? Alhamdulillah an balimakɛ ye ɲininkali min kɛ tiɲɛ don ni o de ye farabugu bi dekun min bɛ yen ko n'o y'a sɔrɔ an ye kumana la Kayi mawulidu hukumu kɔnɔ mɛ n'an ma kuma la min fɔra k'a fɔ silamɛ bɛɛ ye balima kelen ye est ce que an ma kuntala surunya ou bien est ce que an ma o juru bila ani farabugukaw cɛ i ka ɲininkali a diyara n ye mɛ fɛn kelen de bɛ yen f'o ka dɔn silamɛ yɛrɛ fana da man ka don foyi la f'a bɛ fɛn min ɲɛdɔn silamɛ ɲuman man ka kuma foyi la f'a bɛ fɛn min ɲɛdɔn an bɛ sigi Kayi don min a y'a sɔrɔ farabugu information ne bolo a ɲɛ kan k'a fɔ mun de don mun de bɛ yen ni surɔ yɛrɛ tɛ ne ka laɲini dɔ sɔrɔ a la et puis hali o yɛrɛ ye sababa ye wa parce que u ko an ka mɔgɔw taara fo terrain kan ni o ye an ka cɛdenw ye minnu kan ka intervention kɛ u k'u taara terrain kan mais o y'a sɔrɔ ne ye vocal dɔ sɔrɔ parce que ne yɛrɛ ye o de fɔ ne ye vocal dɔ sɔrɔ a ma tɛmɛ tile kelen ka kɔ i n'a fɔ kunasini ne ye vocal dɔ sɔrɔ u y'a ci ne ma dɔw ko ten ko ko hali bi ko kuma ɲuman kɔni bɛ ka fɔ mɛ k'a fɔ k'a libéré la ko tiɲɛ tɛ dɛ dɔw dun nana fɔ n ye k'a fɔ k'a libéré la pewu ko foyi tɛ yen bon o kumaw de b'a la kuma kelen tɛ anw bolo an ma fɛn sɔrɔ a la mɛ an ka hami ye min ye sabu ni mɔgɔ min y'an ka Kayi mawulidu kunsi an ye kuma minnu fɔ a kɔnɔ dekun minnu bɛ yen jan ko an bɔra minnu ta kalama n'o information directe b'an bolo n'o ye dili dekun min kɛra ye ni o ka mawulidu balila ni hukumu min ye sabu o dili ka dɔw yɛrɛ tun bɛ anw fɛ mawulidu kɛnɛ in kan o kɔrɔ an tun b'o information bɛɛ kalama 100% wa an kumana an jɔyɔrɔ ye min ye an y'a yira jamana janko silamɛya tɔgɔ la silamɛya ye diinɛ min bɛ na ni bɛn ani kelenya de ye ani basigi ye o la diinɛ min bɛ fɔ o kɔ fo a bɛ na ni dekun wɛrɛ ye n ko anw ma jɛn ni o ye fiyewu o la an ka hakili ye min ye nin ye siranyako de ye jamana ye janko sini ma sinikɛnɛ ma ni nin ye nin dugu in de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na o tuma dugu tɔw bɛ ten n ye bamananw ka dalen dɔ fɔ a sen fɛ n ko n'i ye duga ye mɔgɔ su kan kan'a fɔ bɔ karisa su kan i bɛ jɛ k'a fɔ ko bɔ an su kan sabu ni se kɛra olu la i yɛrɛ kan k'i sigi ni don min u sera u bɛ se i yɛrɛ ma o la an ye nin fɔ o don n b'a dɔn o bɛ bɛɛ misali n'o y'a sɔrɔ ninnu fana ta in ye o de ye sababa la o kɔrɔ an ka dusukun y'o kelen de ye wa puis o t'a daminɛ fɔ ye anw bolo anw sigi bɛ nin de kan karamɔgɔ nɔfɛ sabu anw bɛ Cherif Ousmane Madani Aidara ale ka laseli ninnu de kɔ karamɔgɔ ye nin fɔ a ka ca san camanw ye depuis a dekun daminɛ la an ka jamana kɔnɔ yan mɔgɔ fɔlɔ minnu y'a kɛlɛ k'a condamné o kɛra ale de ye o la anw bɛ o hakilila kelen in de kan o la information sûre a ka ca la o de ma ye ne bolo farabugu niveau in na n ka se k'a sɔrɔ ka se ka wulikajɔ dɔ kɛ ka kuma min ka nɔgɔ ka se k'o fɔ parce que silamɛ n'i ma information sûre sɔrɔ n'i ko i bɛ kuma cogo dɔ la i bɛ se ka jalaki sɔrɔ dɔw b'a fɔ i ye nkalon tigɛ walima a kɛra tan o la o man ɲi anw bolo fo an ka se ka fɛn ɲuman sɔrɔ an bɛ danaya sɔrɔ min na ka se k'o lase mais o k'a dɔn dekun bɛ yɔrɔ o yɔrɔ anw mago bɛ a wulili de la a mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ye jango kɛrɛnkɛrɛnnenya na an faso fan dɔ kɔnɔna la o la ala ka faamuya ko ɲuman dara ayiwa an bɛ kuma di an balimakɛ ma
ɲininkali laban b'a la. n'a tun bɛ fɛ ka dɔ tugu a ka nin na a t'a tugu a la yanni an ka wuli D'accord. Alhamdulillah Cherif Ahmed Tidiane an b'i fo toujours i ka wagati dilen na an ma. Ne tun bɛ fɛ ka ɲininkali min kɛ mawudu kɔnɔna ye diinɛ laseli kuma ye ka caya. Cherif Ahmed Tidiane Haidara bi i bɛ diinɛ laseli baaraw la alhamdulillah. Bi gɛlɛya dɔ bɛ ka alisilamɛya kɔnɔna ko sɔrɔ n bɛ se k'a fɔ ten tɔ parce que muso kumakan diinɛ kɔnɔ silamɛ laselikɛla caman y'a yira k'a fɔ ko o man ka kɛ kɛnɛmafɛn ye ka kule n'a ye seli yɛrɛ sira kan fɔlɔ kuma tɛ ka se ko wɛrɛ ma bi an ɲɛ b'a la k'a fɔ muso dɔnkilidalaw bɛ ka bɔ alisilamɛya yɛrɛ kɔnɔ n'o ye zikiridalaw ye Cherif Usman Malam Haidara denkɛ ye e ye i ka laseli ye jumɛn ye o yɔrɔ la alisilamɛya kan. ala ka faamuya ko ɲuman d'an ma silamɛya ka hikima bɛɛ dɔw bɛ ye an ka faamu kɔnɔ an bɛ se ka min dɔn k'a fɔ i n'a fɔ dɔw bɛ se ka an ka faamu dépasser mais a bɔra ala n'a ka kira yɔrɔ an bɛ baara kɛ n'a ye mais dɔnnibaw ka faamu tɛ kelen ye dɔw ko silamɛya fɛn bɛɛ bɛ se ka expliquer mais dɔw y'a yira non dɔw dannen don ala n'a ka kira la komi k'a fɔ muso ka sautu n'o ye muso mankan ka dogo seliw la k'o ye silamɛ muso mankan man ka mɛn fo de y'a to hali seli la a ti bɛn i n'a fɔ an balimakɛ y'a fɔ cogo min mais est ce que o de don en réalité kuma bɛ yen de o parce que ɲininkali don o tuma seli fana na a fɔra anw fana kan kan dogo an ta kun ye jumɛn ye lazara la a fɔra cɛw ka dogo o hikima ye mun ye ɲankuma hikima wɛrɛ na y'a la peut être o sabu anw ta yɛrɛ dɔw bɛ dogo anw dun ta kan ka mɛn mais o tɛ ko kan dogo walima kan mɛnbaliya anw t'a ko ye sabu n'o y'a sɔrɔ ko muso kan mɛnbaliya o de y'a to hali seli la ka kuma i ka ala fɛ k'a fɔra a y'a da de ko parce que muso kan man ka mɛn kuma kan ka bali muso la o kɔrɔ muso man ka kuma hali kɛnɛ ma sabu nin y'a ka ala wele yɔrɔ a bɛ ka kuma ka ala fɛ mais a fɔra non e k'i sɔn jigi ni o de kun don ko ja n'a kumana a bɛ se ka fitinɛ kɛ o kɔrɔ muso man ka kuma de o sabu ni seli tɛ a bɛ kuma tuguni o kɔrɔ o tɛ wa hali ka kuma diinɛ lasela musow tun bɛ yen an bɛ kuma ta an b'a Aisha radiyallahu anha n'o ye kira yɛrɛ furumuso ye a ye hadisa minnu minɛ ka bɔ ala kira la kira kota cɛ fila dɔrɔn de b'ale ɲɛ sunna sira kan min ka riwaya ka ca n'a ta ye n'o ye Abi Hurayra ani Ibn Umar ani Ibn Abbas o ye cɛ saba de b'a ɲɛ ni o ye Ibn Umar denkɛ ani Ibn Abbas Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Umar den ani Abbasi denkɛ ani Abu Hurayra ninnu saba de bɛ Aisha ɲɛ ci laseli yɛrɛ la ka bɔ ala kira yɔrɔ sunna sira kan o kɔrɔ Aisha de ye 4e position ale de bɛ yen ko mɔgɔ min ye ci lase ka bɔ ala kira ma k'a fɔ mɔgɔw ye n'a kuma e ko kun b'a mɛn o kɔrɔ ja kumana de ye o ka kuma mɔgɔw fɛ mɔgɔw k'a faamuya o kɔrɔ diinɛ hikima mɔgɔ bɛ dɔ sɔrɔ a la k'a fɔ wa nin kun ye nin ye a kun ye nin ye mais hikima dɔw bɛ yen kuma dɔ la o bɛ to ala n'a ka kira yɛrɛ ma o kun ye jumɛn ye munna an ye seli fana ta jigin munna an ye fitiri ta bɔ o hikimaw ye hikima ilahiya don mais karamɔgɔw bɛ yen minnu ye cɛsiri k'a la ka walawalali dɔw di mais anw b'a fɔ muso ka mankan bɔ n'a ka mankan bɔbaliya anw bolo seli ta in yɔrɔ la o tɛ sabu ni o kun don muso diinɛ laselaw kun ti ye janko yɛrɛ ye ala kira yɛrɛ tile wa o tora senna kira yɛrɛ an m'o bali o laseli la o la ala ka faamuya ko ɲuman di an ma ni o de kun ye zikiridalaw ka niveau ye k'a fɔ yala muso ka se ka zikiri da sabu kuma in bɛ o de kan o la i ye fɛn min kɛ a balilan ye n y'o de yira k'a fɔ o tɛ a balilan ye o la muso ka zikiri da walima a kana zikiri da o de bɛ ka lajɛ sisan o la anw kɔni ka faamu bɛɛ a kɛra muso ye o a kɛra cɛ ye o n'i bɛ fɛn fɔ mɔgɔw ye k'u bɛ nafa sɔrɔ ni a ye a kɛra sigi ka wajulu sira ye walima a kɛra n bɛ se a dɔnkililama de la ko a bɛ mɔgɔw nafa de an kɔni ma baasi foyi ye o la o n'a nasara kan sabu minnu balila silamɛya bolo o ye fɛn dɔnnenw ye sabu usuliw de bɛ silamɛya la kaidaw de bɛ yen o la n'i ye baara kɛ n'o kaidaw ye madama fɛn o fɛn an ka laada kow la madama a tɛ silamɛya sariya fɔnkɔ ɲɔgɔnya olu bɛnnen don o la an bɛ se ka min fɔ k'a fɔ anw ɲɛ t'a la ko ani sariya bɛ ɲɔgɔn fɔnkɔ ɲɔgɔnya yɔrɔ min na madama n'a bɛ dilanli de kɛ n'a a tɛ tiɲɛli kɛ o kɔrɔ n'a bɛ tiɲɛli kɛ a kɛra cɛ ye a kɛra muso ye o bila haramu minɛn de kɔnɔ nka n'a bɛ dilanli kɛ anw b'a ye ye cogoya ɲuman de la ala ka faamuya ko ɲuman di an ma. An karamɔgɔ salamu alaikum ne ye Umaru Watara ye
Jigwar de Jia Urubali Kene. Nega, Ningani Beta Coronina. There are Ningani Becker Kurana. Yanni ka se ma fɔlɔ n bɛ Sikaso section fo olu de kɛra i ka tournée fɔlɔ sababu ye o kɛra 2006 kɔnɔna na an de y'o jɛnjɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ an karamɔgɔ ye kabako damadɔ kɛ an ka tournée kɔnɔ a y'an kabako kosɛbɛ tuma min na an ye tournée daminɛ i taara dugawu kɛ karamɔgɔkɛ n'o ye Mama Jalo ye a ka wɛrɛ la a kɛra ten an bɔra Mama Jalo fɛ sisan k'an kun da tile la kan an taara sɔrɔ yiri belebeleba dɔ binna sira la mɔgɔ bɛ jɛngɛ ka tɛmɛ ka taa sira kunbɛn ɲɛfɛ mobili bɛɛ b'a kɛ ten de tuma min na e n'i ka délégation an sera yen e ko non an kana tɛmɛ yɔrɔ si ni yiri in kan ka bɔ sira la an sari de kan ka yiri in bɔ sira la o kɛra ka bɛn i ka tournée fɔlɔ 2006 kabako minnu kɛra a kɔnɔ ta kɛ kosɛbɛ mais ne y'a fɔ Yaya ye Yaya ko n ka kelen fɔ ko vraiment ni kɔni diyara ale ye an karamɔgɔ ye yiri i ko an ka yiri in tigɛ ka bɔ sira la an ye miniti 40 de kɛ Sikaso nkan o y'a bɛɛ tigɛ ka sama ka bɔ o yɔrɔ nin bɛɛ mobili tɔ mɔgɔ nana o bɛɛ bɛ kɛ direct an y'a kun da i ye su fɔlɔ kɛ su fɔlɔ wajuli kɛ tile la o ye kabako fɔlɔ ye i y'a kɛ ka i y'a yamaruya ko an ka yiri tigɛ ka bɔ ka kɛ kun jumɛn kun min na n b'a fɛ i ko bonya ani nafa min b'a la filanan an kunnafonidilaw an mako bɛ dɛmɛ la i k'an dɛmɛ ni fayida nafama to ye puisque an bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na cogo min na sabula i ye kabako filanan kɛ ne tun t'a fɛ k'a fɔ mais n bɛna fɔ a tɔ ka ca dɛ tuma min na an sera an taatɔ Dogoli an sera Ngulukulo la an taara sɔrɔ ba fara ka sira tigɛ tɛmɛ yɔrɔ tun tɛ yen dugumɔgɔw k'an ka kɔsegin ka taa dugu kɔnɔ ni Lazare sera ji bɛ jigin la an bɛ se ka tɛmɛ an taara dugu kɔnɔ Lazare sera an nana ka sɔrɔ dɔ de farala ji kan Badiri ko non an ka kɔsegin tournée ma bɔ i ko non tournée bɛ kɛ wajuli bɛ kɛ ko bɛɛ ka jigin cɛ bɛɛ ka bɔ mobili kɔnɔ ka jigin dugu ma ko musow ka don mobili kɔnɔ an cɛw bɔra mobili kɔnɔ ka jigin dugu ma muso de donna mobili kɔnɔ e ye kunna haya dɔ di Alifa Jalo ma ani Bakari Kulubali ma Amusari karamɔgɔ damadɔ k'o ka kunna haya nin fɔ an tɔ bɛ a lamina mais an ka tigɛ da mobili la mɔgɔ si kana to i kelen ni mɔgɔ min tigɛ ma mobili sɔrɔ i bɛ i tɔɲɔgɔn deleke minɛ mais i kana to ji kɔnɔ i kelen an karamɔgɔ i ye kunna haya di o y'a fɔ an y'a lamina yanni an bɛna lɔ an ye ba tigɛ ka ban o fayida an journaliste mako b'o la a ye tigɛla fɔ an karamɔgɔ ne ka ɲininkali bɛ dan nin yɔrɔ la ala k'an ni sɔn ɲininkali jara hali k'an dan ne ma an mako bɛ silence alhamdulillah an bɛ Omar Watara fɔ a kumana an ka tournée fɔlɔ kan min kɛra Sikaso 2006 fɛn minnu kɛra a la a ye dɔ de fɔ a la ni o ye an bɛ bɔ Dugoni an bɛ taa Kilela tuma min ni an tɛmɛna Mama fɛ yen nka a nana ko yiri min tun bɛ sira la sabu an taara sɔrɔ yiri ba dɔ de binna a kɛlen don ka mobili sira tigɛ mɔgɔ caman tun bɛ ka dévier ka tɛmɛ tu kɔnɔna la bon tiɲɛ don an ka délégation sera mais mobili caman de tun bɛ anw nɔfɛ et puis an jama ka bon an fanga ka bon o la an yɛrɛ tun bɛ se ka dévier tɔw bɛ ka dévier cogo min mais i bɛ taa sɔrɔ bolimafɛn jamujanw n'o ye 4x4 ye olu de bɛ se ka dévier u sago ma ka taa mais minnu ka surun a bɛ gɛlɛya olu ma an dun ye mɔgɔ ye fanga b'an na minnu bɛ se ka yiri in bɔ yen nɔgɔya la mais i bɛ taa sɔrɔ mobili kelentigiw ou bien mobili filatigiw a tun bɛ gɛlɛya olu kan na dɔrɔn ka se ka a yiri bɔ sira la wa an fana tun bɛ se ka tɛmɛ tɔw tɛmɛ cogo la mais n'an tɛmɛna dekun in bɛ to sen na hali bi sira fɛ o de la an ye a kanu k'a ɲini mɔgɔw fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka yiri in dégager ka bɔ sira la o la Ansaru fana o fana farala o hakilila in de kan n'an sera ka yiri dégager ka tɛmɛ o la a ye filanan min fɔ ni o de ye an tun bɛ ka bɔ ni ma ɲina est ce que Lobugu la o sira de don an taara k'olu ka dugu don alhamdulillah ko an taara sɔrɔ ji bɔlen don ko an sera ka tɛmɛ ji in na cogo di parce que
an y'a sɔrɔ lazara ko ni lazara tɛmɛna a ka ca la ji bɛ jigin o la an ka o waati makɔnɔ an y'o makɔnɔ mɛ o bɛɛ n'a ta ji cayara parce que ji yɛlɛla pɔn de kan k'a fa ka se ka pɔn bɛɛ latunu tiɲɛ don a kɛra o de senfɛ bon ko an tɛmɛna ni an ma tɛmɛ ni gundo ye an ka denmisɛnninya la karamɔgɔ ye film dɔ traduit a wele ko kadisiya Saad bun Abi Waqas n'o ye kira bɛnkɛ ye ala y'a kɛ ale kɛra kɛlɛ min général ye u taara u ni juguw tun bɛ ɲɔgɔn na yɔrɔ min ba tun b'u ni jugu cɛ u bɛ tɛmɛ cogo min na a don silamɛw bɛ tɛmɛ min kɛ Saad bun Abi Waqas a y'a du da k'u k'a fɔ bisimilahi wa billah kunun kun t'u bolo foyi t'u bolo sow de tun b'u bolo bisimilahi wa billahi min fɔra n'u y'u kɛ ji kan ni so ye u ye baba in de tigɛ fo ba kɔfɛ foyi ma se k'u lajɔ hali bi rechercheurs bɛ ka ɲɛɲini a sera ka kɛ cogo di a ɲɛ ma sɔrɔ fɔlɔ o kɔrɔ ala dɛmɛ de y'a kɛ o la o min ni an y'o sɔrɔ karamɔgɔ kun nɔfɛ an y'a ye dekun bɛ yen wajulu mɔgɔw sigilen don k'an kunbɛn accueil la o la an ye o kuma kelen de lasegin n'o ye mobiliw donna ji la ni o de ye ka bɔ ka sɔrɔ dekuma mɔgɔ sɔrɔ wa b'o cogo kelen na an ye min kɛ yiriko nasira la mobili caman de tun jɔlen don côté opposé fana na minnu fana tun ma sira sɔrɔ ka tɛmɛ o don an ye yamarili kɛ an ka mɔgɔw ka se ka fara mɔgɔw kan ka se k'u ka mobili ka se ka pousser ka se ka ji in bɛɛ tigɛ o la mobili hakɛ min fana tigɛra dɔgɔjɔ mobiliw la n'olu bɛɛ tun bɛ kɔfɛ o fana tun ye mobili caman de ye an ka mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan ka se ka mobili bɛɛ latɛmɛ nɔgɔya fana na wala nin de fana ɲininen don silamɛya fana ye nin de ye silamɛw ka kira fana ma ci foyi kama nin kɔ wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin ne ma e ma wari ci foyi kama fo danfɛn bɛɛ ka hinɛ sɔrɔ wala alhamdulillah an ye o min tamasiyɛnw ye an fana y'a kanu an ye nɔgɔya sɔrɔ tɛmɛli la o la an balimatɔw fana ka a ɲɔgɔn sɔrɔ an nɔfɛ ko an ye o dama de kɛ ko gundo wɛrɛ t'a la nin dama de don o la an bɛ dugawu kɛ an bɛ aw de fo o kun ko nin ye ɲininkali laban ye o la an bɛ aw kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka nin wulikajɔ sabu nin ye nafaba de ye a ka ca la carini minnu bɛ kɛ diinɛ laseli la janko bi a bɛ ɲɛ minnu kan aw ka jɔyɔrɔ ye belebeleba de y'a la tuma dɔ la wajulukɛla b'a ka wajulu kɛ mais journaliste média tigilamɔgɔw olu de b'a se yɔrɔ bɛɛ bi a ka ca la karamɔgɔba caman k'a fɔ an b'u dɔn i bɛ se ka du ka fɛnw kan k'a ɲɛdɔn mun bɛ yen a ka ca la ni média sababu de ye o de y'a baara ninnu bɛɛ taga ɲɛfɛ o la an bɛ aw yɛrɛ fɔ a ka wulikajɔ la waati ni waati ka se ka na ka kunnafoniw sɔrɔ an bolo k'a lase an bɛ aw fo la ka tila ka dugawu kɛ aw ye ala k'aw s'aw yɛrɛ kɔrɔ ala k'an n'a hamu nɔgɔya ala k'an sago d'a ma ala ka hɛrɛ k'an n'aw bɛɛ ala k'o k'a ka alaya kama ni ala kɛra hɔrɔma ye sɔlila muhammad wasalamu aleykum wa rahmatullah a banna o kɔni n'i y'o kɛ sisan an bɛ mɛn o nɔfɛ kosɛbɛ bamanankan ni français de b'an bolo ne ka journal français a kan ka kɛ bolo sa a ye sabali sa journal français bonsoir bonsoir alors vous étiez en conférence